अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और बम फोड़ने वाली हैं, जैसे पहले कल या परसों बम फोड़ा था हमारी प्यारी सी सीनियर बुज़ुर्ग लेडी आयशा खातून जी ने, और वो खोदा पहाड़ निकला चूहा था, उसमें से निकला कुछ भी नहीं था। इंस्टा पे पहले पोस्ट लगाई, लोगों को तैयार किया, लोगों को कहा कि भई सीट बेल्ट बांध के सब तैयार हो जाओ, आयशा खातून का जो है ना प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन वो प्रोग्राम तो वो हो गया, अब आप समझ जाएं क्या हो गया, क्योंकि उसमें अगेन वही बातें जो पिछले हम 5-6 साल से सुन रहे हैं। मैं अच्छी बहन, मैं प्यारी बहन, मैं कुर्बानियाँ देने वाली बहन, मैं ऐसी बहन, मैं वैसी बहन। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं सुना। मैं अंदर से मर चुकी हूँ, बाहर से ज़िंदा हूँ। मैं आपको हँसती खेलती नज़र आती हूँ, लेकिन अंदर से मैं बड़ी उदास हूँ। मैं इस बंदी को सिर्फ़ इसको तो मैं कहती हूँ बकरी होना चाहिए। सारा दिन ये मैं करती रहती। और माँ की आँखों में जो चमक थी ना, ओए होए होए होए! माँ कह रही थी, हाय मैं सदके ते मैं वारी हैं, मेरी धी तू मैनू किन्नी प्यारी, तू मेरी हर ख्वाहिश करदी है पूरी, जेड़ी जेड़ी तेरे प्यो ने कीती नहीं पूरी, वो सारियां करदी पई है तू पूरियां। हैं तू मैनू पिज़्ज़ा भी खवानी है, बर्गर भी खवानी है, मैनू बाजार भी फिरानी है ते मैनू पार्टियां च भी लैके जानी है, ते मैं सदके ते मैं वारी, तेरे जी ते मेरी कोई धी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरी सोहनी है रानी है। और फिर वो जब कह रही है ना कि मैं मुझे जब समीना और सॉरी मुझे जब बिलाल और आमना ने मुझे कहना है ना कि ये हमारी बहन जो है हमारे साथ ज्यादती करती है, या उसने इनके खिलाफ उन्होंने इसके खिलाफ कोई बात करनी है, तो वो दिन आयशा जी की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अल्लाह ना करे कि खुदा न खास्ता, हम नहीं चाहते आपको कुछ भी हो। अगर आपको कुछ हो गया ना मेरी प्यारी आयशा, तो ये वाइटी सूनी सूनी हो जाएगी, और फिर हम कहेंगे सूना सूना लागे रे, पता नहीं आगे क्या है ये जहाँ है तेरे बिन। तो ना मेरी प्यारी आयशा है, आप तो इतनी प्यारी हैं, भोली सी सूरत, याद है ना भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। अभी तो आपने कितने लोगों के दिल बहलाने हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियों में रंग भरने हैं, कितने ही लोगों की ज़िंदगी संवारनी है, कितने ही लोगों के लिए कुर्बानियाँ देनी है, क्योंकि आप ही तो है ना इस ख़ानदान में सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए, जो पूरी ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देती है, हर एक का सोचती है, आसफा फैमिली का भी सोचती है। उसके बाद जिसने इनके भाई को जिन्होंने इसके भाई को बोला कि बहन का पैसा लेके भाग गया, उनके लिए भी सोचती है। जैसे ही उनकी वीडियो आती है फ़ौरन से अपनी इंस्टा पे उनका लिंक शेयर कर देती है। सबका सोचती है ना, अपनी आमना बहन का भी सोचती है। हाँ, लेकिन बिलाल की वीडियो का कभी लिंक शेयर नहीं किया, तो रीज़न क्या दिया? बिलाल तो पहले ही बड़ा फेमस है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसका लिंक शेयर करें, हैं? बिलाल पहले से फेमस है, लेकिन तुम तो कहती हो कि मेरी आमना जितना कोई फेमस ही नहीं है। मेरी आमना जितना कोई मतलब कि हमारे ख़ानदान में हमारी आमना जितना किसी को कोई प्यार ही नहीं करता जितना आमना को यूट्यूब पे प्यार मिला है। हुँ? मेरी बहन तो पाकिस्तान की बेस्ट शेफ़ है, तो उसकी फिर क्यों शेयर करती हो? उसको तो तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ना बिलाल की तरह। जैसे बिलाल को नहीं ज़रूरत, उसको वैसे ही उसका बड़ा नाम है, तो तुम्हारी बहन का भी तो बकौल तुम्हारे बिलाल से भी बड़ा नाम है। तो फिर तुम्हारी बहन को क्यों तुम लाती हो इंस्टा पे, हैं? उनकी वीडियो क्यों शेयर करती हो? तो यहीं से तो तुम्हारी मुनाफ़िक़त जो है उसको हम पकड़ते हैं। यहीं से तो तुम्हारे अंदर का बुग़्ज़ जो है ना अपने भाई और भाभी के लिए वो न दिखाई देता है। तो आयशा खातून मोमना की वीडियो शेयर हो सकती है, किचन विद आमना की शेयर हो सकती है, यहाँ तक कि मिनी व्लॉग भी शेयर कर दिया इंस्टा वाला अपनी बहना का, चहेती बहना आमना पीरनी का, है? वो आमना पीरनी जिसके मतलब के 4 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं किचन विद आमना पे, उसको भी आयशा खातून की ज़रूरत है। उसको भी आयशा खातून की ज़रूरत है, लेकिन बिलाल को नहीं ज़रूरत। बिलाल को ना घर चाहिए, ना बहनों की सपोर्ट चाहिए, ना माँ का प्यार चाहिए, ना ही भाई चाहिए कि उसके दुख सुख में उसके बराबर उसकी शाना बशाना खड़ा हो। है क्या बात है आयशा खातून, क्या बात है! तुम लोगों ने ना सिर्फ बिलाल से लेना सीखा है। बिलाल को भी कभी कोई चीज़ रिटर्न कर दिया करो बीबियो। अच्छी फूफियाँ तुम हो, तुम अच्छी फूफियाँ हो अनमोल की और चिट्टे बाबे की, ठीक है? अच्छी फूफियाँ हो, अनफा की नहीं। और अनफा के लिए जो तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है ना कि अनफा लेके भाग गई मेरा चहेता भाई, अनफा मुझसे छीन के ले गई मेरा भाई। पहले तुम्हारी माँ से समीना ने तुम्हारी अम्मा का लाल छीना, हुँ? और फिर अनफा ने तुमसे तुम्हारा भाई छीना। कितनी तुम लोग बेचारी हो ना।
اور کسی نے لکھا مجھے کہ سمینہ بڑی شاطر ہے، سمینہ بڑی تیز ہے، یہاں عمیر فسادی اور وہاں سمینہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ جی بالکل ہوں گے، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ سمینہ بڑی معصوم ہے، بڑی انوسنٹ ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے۔ ہاں اس کی جو چیزیں ہیں اچھی، ان پہ میں ضرور کہتی ہوں کہ وہ ایک سلجھی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، بات کرنے کا اس کو طریقہ ہے، شوہر سے کس طرح بات کرنی ہے اس کو طریقہ ہے، اپنی گھر کو گرہستی کو کیسے بسانا ہے، بچانا ہے، وہ اس کو طریقہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ چلاک ہے تو ہی ان میں سروائیو کر رہی ہے نا، ہے میں نے کب کہا وہ بھولی ہے، وہ اتنی تیز ہے تو ہی ان جیسی خرافاتی عورتوں کا مقابلہ کر رہی ہے نا، تو یقیناً وہ تیز ہوگی، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے اپنے گھر اپنے میکے کو برباد کروائے، جیسے آمنہ پیرنی کروا رہی ہے نا عمیر فسادی سے، وہ ایسی نہیں ہے کہ اپنے جو اس کے میکے کے معاملات ہیں اس میں بلال صاحب کو گھسائے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں وہ تیز ہے اور اسی لیے وہ بڑی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے، تو بڑی چلاک ہے نا، اسی لیے نندوں کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا، بڑی تیز ہے، شوہر کو اجازت نہیں دیتی کہ ماں کا حال پوچھ لے، بہنوں کا حال پوچھ لے، ہیں بہن کی شادی ہوئی، بھائی گفٹ نہ دے پایا سمینہ کی وجہ سے، سمینہ نے روک دیا بہنہ کو گفٹ نہیں دینا ہے نا، حالانکہ بہنہ تو کہہ رہی تھی سب سے بڑا گفٹ مجھے بلال بھائی نے دیا ہے، بلال بھائی نے مجھے وہ دے دیا ہے کہ اس سے میں کچھ بھی چاہوں تو کر سکتی ہوں، اتنی اماؤنٹ انہوں نے ہتھیائی تھی بلال سے شادی کے فیک کانٹینٹ سے، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تو میں کہوں گی نہیں وہ کس کا حق مارا، میں کیوں نہ کہوں کہ یہ انفا کی اچھی پھپھیاں ثابت نہیں ہوئی، وہ انفا کا حق تھا نا جو مریم نے فیک شادی کا کانٹینٹ بنا کے بھائی سے ہتھیایا گفٹ کے طور پہ، اس کے بچوں کا حق تھا، اس نے بیاہ رچایا، نقلی بیاہ رچا کے بھائی سے اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہتھیائی، ٹھیک ہے، یہ اس نے کیا مریم صاحبہ نے، تو میں تو نہیں کہوں گی کہ یہ اچھی پھپھی ہے، میں تو نہیں کہوں گی کہ عائشہ خاتون آپ اچھی پھپھی ہیں، کیونکہ پچھلے برتھ ڈے پہ آپ نے انفا کو وش نہیں کیا، آپ نے نام بھی نہیں لیا انفا کا 1 سال ہے، تو آپ اچھی پھپھو کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب آپ اچانک سے اچھی پھپھو بن گئی، اچانک سے آپ کے دل میں انفا کا پیار جاگ گیا، نہ 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 عائشہ خاتون، ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم بہت پہلے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، وہ میں نے کہا تھا نا بچھو اپنی خصلت سے نہیں جاتا ہے، اپنی وہ جو اس کی عادت ہے نا ڈنگ مارنے کی، وہ ڈنگ مار کے ہی رہتا ہے، تو بی بی مارنا تم نے بھی ڈنگ ہی ہے ان کو۔ اب جی کیا آنے والا ہے جی، یہ جو سوری میں آگے بات بتا رہی تھی، ہاں آمنہ پیرنی اپنا شوہر الگ لے کے ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، آمنہ پیرنی اپنے شوہر کو اپنے اشاروں پہ نچائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن سمینہ صرف اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جرمنی شفٹ ہو تو سمینہ چلاک، سمینہ ہوشیار، سمینہ بدتمیز، سمینہ ہے، واو کلیپنگ ہونی چاہیے نا، کیا بات ہے، صدقے تے میں واری ہیں، کیسا انصاف کرتے ہو نا آپ لوگ۔ تو جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو پھر پوسٹ لگی ہے یہ سارا ویڈیو کا چکر چل رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، بلال سیدھا سادہ بیوقوف ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں تھی منتیں کرنے کی، اس کا گھر تھا، وہ چپ کر کے اپنا آ جاتا یہاں پہ اور بعد میں اپنے کمرے میں سوتے بیٹھتے، یہ جہاں مرضی پڑے رہتے، جب ان کو خود ہی فیل ہوتا کہ بھئی اب ہم کہاں رہیں گے، یہ آ گئے اپنے گھر میں، تو خود ہی تام تمڑا اٹھا کے کہیں نہ کہیں شفٹ ہو جاتے نا، لیکن بلال ہر ایک کے بارے میں سوچتا ہے، 2 مہینے پہلے اس نے بتایا کہ میرے بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے غیر موجودگی میں میری بہنوں میری ماں کا خیال رکھا، جو کہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی تھی، اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ذمہ داری میرے بھائی کی بھی تھی، لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اب ہم آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر شفٹ ہو جائیں، جو آپ کو ابو کی وصیت کے مطابق ہم سب نے اپنے حصے چھوڑ کے آپ کو لے کے دیا ہے، لیکن نہ جی نہ 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 نہ، یہاں پہ کچھ اور ہی کھچڑیاں پک رہی ہیں، تو میں پھر کیسے کہوں کہ تم لوگ اچھی پھپھیاں ہو، جب تمہیں پتہ تھا انفا کا برتھ ڈے آنے والا ہے تو تم نے مومنہ اور علی کو کیوں نہیں پیار محبت سے سمجھایا کہ میرے بھائی میری بھابھی چپ کر کے آپ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ہمارے قریب ہی کہیں گھر لے لو، ہم تمہاری بھی دیکھ بھال کر لیں گے، اور ہماری انفا اور ہمارے بھائی کو آنے دو جو 1 سال سے اپنے گھر آنے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی چھٹیاں ضائع ہو رہی ہیں، تو میں مانتی نا کہ تم اچھی پھپھیاں ہو۔ اب جب انفا کا برتھ ڈے وہیں پہ سیلیبریٹ ہو گیا، پاکستان آنے کا پروگرام بھی ان کا کینسل ہو گیا، اتنا گند بھی مچ گیا سوشل میڈیا پہ ہیں، تم لوگوں نے پوری کوشش کر لی بلال کو گندا کرنے کی، لیکن تم لوگ ناکام ہو گئے، جب ناکام ہو گئے تو اب نئی سٹوری آئے گی جی، اب نئی سٹوری آئے گی، اماں اور بہنوں پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، آپ کو سچ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی،
तो बीबी सच यही सामने आना है जो हमें पता है कि 100 लितर 100 प्याज खा के तुम्हारी जो चहेती भाभी है, जिसको तुम्हारी बहन ने कीमे के नान खिलाए हैं, बैती गंगा में हाथ धोने पहुंच जाती है, जिधर जिसकी कंट्रोवर्सी चल रही होती है उसी के कंटेंट में कूद पड़ती है। तो पहले मरियम बीबी को कैश किया, अब फिर तुम्हारी बीमारी, पहले तुम्हारी बीमारी को कैश किया, फिर मरियम बीबी को कैश किया, अब मोमना बीबी को कैश कर ली, और फिर जब बिलाल और समीना आएंगे तो उनकी सखी बन जाएगी, उनको कैश कर लेगी। उसका तो काम चल रहा है ना, है उसका सही जुगाड़ लगा हुआ है। तो उसने बिल्कुल खामोशी साधी हुई है, हालांकि वो भी बहन होने के नाते उसका भी काम था कि बिला अली को समझाती, पर ना जी ना, अली और मोमना से तो प्यार और मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जा रही हैं। तो जी अब क्या आना है मैं आपको बता देती हूँ। मोमना ने अपना शिफ्ट होना है, ठीक है, और ये क्रेडिट अब इन्होंने लेना है, बहनों ने और माँ ने, कि हमने इनको राज़ी कर लिया है और हम तो इनको दूसरे घर भेज रहे थे, लेकिन लोगों ने रोला मचा मचा के फसाद फैला दिया, लोगों ने बात बढ़ा बढ़ा के जो है हमारे घर के मामलात जो हैं उनको ख़राब कर दिया और हमारे बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ फूट डलवा दी हैं। यही आना है तो उसके बाद क्या होना है जी, ये तो हमें पहले ही पता है, ये तो मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था कि मोमना साहिबा जो हैं उन्होंने अलग होना है, क्योंकि बिलाल ने बोल दिया कि आप जाएं अपने घर। फिर अब ये खुशी से जाएं, ज़िद करके जाएं या रो धो के जाएं, जाना तो है ना, क्योंकि ये घर तो बिलाल मियाँ का है, आप में से तो किसी का नहीं है। हाँ, आप बहनें हो, आपके भाई ने आपको रखा हुआ है, खुशी से रखा हुआ है, तो ये उसका एहसान है आप पे, ठीक है। माँ पे एहसान नहीं है, माँ उनका फ़र्ज़ बनता है कि माँ को रखे, ठीक है, दोनों भाइयों का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जी अली भैया तो फ़र्ज़ कोई निभाने के लायक है ही नहीं। पहले भी उन्होंने 1 साल क्या किया है, खुद आयशा खातून ने कहा भी हमने तो हर चीज़ अपनी खुद की है। तो अब मैं क्या कहूँ, यही होगा जी, और क्या होना है कि हम अच्छी पुफियाँ हैं, हमने अनफा के लिए ये किया था, मैंने अनफा को गोल्ड गिफ्ट किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने घर की इतनी तैयारियाँ की, मैंने घर सजाया, ये किया वो किया, मैंने ये सोचा हुआ था मैं ये करूँगी अनफा के लिए, मैंने ये सोचा हुआ था मैं ये सारा हमें पहले से पता है। आयशा खातून हम आपको कई अरसे से जानते हैं, कुछ नया करके दिखाएं, कुछ नया करें, सामने आएँ, बैठें, भाभी भाई को बिठाएं और उनसे कहें कि हम आपके आगे हाथ बांधते हैं, सुकून से अपने घर चले जाएं, बिना नाराज़ हुए, बिना गंदे गंदे स्टेटस लगाए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जो मोमना खातून लगा रही हैं ना, उसको समझाएं और उसको बोलें कि ये कोई अजीब बात नहीं है दोस्त, अपने घर में जाना या अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारना, कब तक दूसरों के कंधों पे सवार रहोगे, ठीक है। तो अब इतनी देर हो गई है जी, उन बेचारों की छुट्टियां इतनी इन लोगों ने ज़ाया कर दी, एक एक छुट्टी की कीमत होती है, एक एक छुट्टी की कीमत होती है, ये क्या जाने जो घरों में बैठे हुए हैं परदेश को। तो अब क्या फ़ायदा, आयशा खातून अब बिलाल आ भी जाए, मोमना अब घर अपना दूसरा शिफ्ट हो भी जाए, क्या फ़ायदा, इतना गंद घोलने के बाद, तमाशे लगाने के बाद क्या फ़ायदा है। क्या यही काम सुकून मोहब्बत से कर लेते, पहले सोशल मीडिया पे तमाशा ना बनाते, तो फिर मैं तुम्हें सारा क्रेडिट देती। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।